Donc voilà. Maintenant, on va entrer robot. Donc, هذا هو robot. ياك نورمالمون خاص l'écran يكون كبير باش هنايا ما عرفتش علاش حيت درت بلان ايكرون مع الداتا شو ما تيبانش عندي انا هنا مي جو بونس ها حق هنا كيبان عندكم ياك نورمالمون كاين واحد اللعيبه هنا sélectionner le fichier avec le projet enregistré. Mais pas un problème. Normalement, كاين واحد هنا. شوف fichier كتبان. لا. ما دوماج ماشي مشكل. Donc normalement il y a plusieurs modules في الروبوت. كاين موديول qu'on appelle هذا موديول كوك. هذا الموديول ديال الكالكول ديال الفراياج باغ اكزومبل بغيتي تكالكولي اوتوماتيكمون الفراياج ديال ان بوطو ولا اوتوماتيكمون الفراياج ديال اون بوت ولا اون سيميل ولا ديريكت tu as la charge كتجي كتدخل لهذا الموديول باغ اكزومبل الموديول ديال الفراياج ياك كيعطيك لو شوا كنت دون لو شوا واش بغيتي بوتر شا بوتر ولا بوطو ولا سيميل فيلونت ولا فوال اكسيتيرا اكسيتيرا داكور il suffirait de choisir مثلا بغيت كالكولي بوتر كيجي كتكليكي على بوتر صافي تيعطيك il te donne la poutre ياك il te donne la poutre voilà وهنايا on entre les sections ديال la poutre etc هنا في الجنب هنا vous voyez هنا كنقدروا ندخلوا لي شارج les types de charge واش بغيتي شارج كذا واش بغيتي شارج كذا غير pour calculer par exemple un élément séparé de la structure d'accord clair yes très bien donc c'est la même chose pour poteau pour semelle etc etc donc robot vous donne la possibilité انكم تكالكوليو غير دي موديول سيباري على لا ستركتور انت بغيتي تفيريفي عندك واحد البوطو وانت عارف لا شارج اللي كاينه فوقو كتحط البوطو كتدخل لا هوتور كتدخل ديك لا شارج وتعطيك هو الحديد يتدون الفراياج صافي كلير très bien donc on sort non pardon donc il y a d'autres modules il y a le module il y a كاين هذا الموديول هذا c'est un module ديال لي بورتيك ياك en 3D j'ai déjà expliqué القضيه ديال فيها une structure charpente كاين هاد structure conception d'un bâtiment هذا كيخدموا فيه لي bâtiments uniquement bâtiment d'accord وكاين moi je préfère de travailler avec Coq علاش parce que Coq قلنا c'est le module le plus général Coq on peut faire une structure même mixte on peut faire une structure en béton armé فوقها une structure en charpente métallique par exemple d'accord هو اللي فيه les outils اللي كاينين في les modules كاملين d'accord donc je préfère toujours de travailler avec Coq donc on montre le Coq donc bien sûr on a déjà vu l'interface parce qu'on a fait de la charpente j'ai dit à l'époque que la première chose qu'on fait n'importe quel logiciel c'est le paramétrage des unités et les normes. Donc la première chose qu'on fait, c'est un logiciel, n'importe quel logiciel, ماشي ضروري robot, هي أننا كنمشيو l'outil ديالو وتنقادو les préférences de tâches ديالو, ça veut dire les efforts باش من unité بغيتيهم, les normes باش غتخدم, etc. etc. Ça marche. Donc مثلا في les normes. Les normes, maintenant, on va faire du béton armé. Donc, béton armé, on travaille avec la norme BAEL modifiée de CEC. C'est la nouvelle norme du béton armé. D'accord? Sinon, il y a l'Eurocode, etc., etc. Ça marche? La géotechnique, toujours, on utilise le DTU, 13.12. D'accord? La norme, on travaille avec la norme lorsqu'on veut calculer les semelles. Parce qu'on peut calculer les réactions dans le sol. D'accord? Donc, on va cliquer sur l'aide plus et on chope charge. Là, on voit les pondérations. Les pondérations, au moins 1,35G, 1,5Q. Au moins donc les coefficients, enfin, je vais les charges permanentes et d'exploitation. Donc, bien sûr, là, on est en béton armé, on doit changer le BAEL. Vous êtes d'accord? Bien? Très bien. Le vent, on n'a pas besoin. Le séisme, on doit travailler avec l'RPS 2011. D'accord? Donc, l'RPS 2011, qui est un robot 2014, ça me supère. Ça marche?
les robots inférieurs 2014, il n'y a que RPS 2000. ما كاينش RPS 2011. D'accord? RPS 2011 كاين غير من robot 2014 للفوق. Ça marche? Donc c'est pour ça je vous conseille de travailler soit avec 2014 soit supérieur. Ça marche? Déjà le logiciel il est gratuit sur le site Autodesk. تدخل autodesk.com تدخل télécharger version étudiant tu télécharges gratuitement. D'accord? Donc là j'ai dit qu'on utilise un RPS 2011. Maintenant pour les forces je préfère de travailler en tonnes. D'accord? Donc on dit tonnes, les moments en tonnes mètres et les contraintes en newton par millimètre carré. Newton millimètre carré هي mégapascal. Donc on dit enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. Pourquoi? باش ما نبقاوش à chaque fois ندخلوا نبقاو نعاودوا نرجعوا نديروا هادشي. OK. Très bien. Donc voilà هذه l'interface des robots. هنايا هاد l'outil هو les lignes de construction. On l'a déjà vu je pense. Donc les lignes de construction هما اللي كيعطيونا les axes ديالنا. D'accord? Les axes suivants X, les axes suivants Y et les axes suivants Z. Yeah? Donc j'ai dit que les axes ouais. Yeah? Donc lorsque je dis axe suivant X, ça veut dire quoi? عندي le repère. Ouais, هذا هو le repère. Yeah? Donc si je clique ici on dit XY par exemple. هذا هو Y وهذا هو X. Vous êtes d'accord? Yeah? هنا من غنبدا ندخل les axes suivants X. Donc les axes suivants X واش هما les axes هكا vertical ولا هما هاد les axes واش اللي تابعين X بحال هكا vertical horizontal ولا اللي هكا vertical على X واللي vertical يعني كلاف حيت هاد ليغور راه ديما كيديروا هاد دونك ملي كنقول اكس راه كنعني به هادو اللي غاديين بحال هكا ملي كندخل لي فالور سيفون ايغريك راه كنعني هادو لي اوريزونتال وزد راه هما لي نيفو هما لي نيفو ديال البي اش ديال لي زيتاج ياك هادي دونك هنا هذه الا كانت عندك شي سيستيم تريي ولا شي شابونط كذا هنا كاين عندك دي موديل بحال قلتي دي موديل بري ديال لي سيستيم ديال لي بورتيك شي كاين بحال قلتي كاين دي موديل بري او ليو باش ما انت تبقى ترسم الموديل كاينين دي موديل بري دروب il suffit انك تدخل غير لي كود les largeurs, les hauteurs, etc. Et lui, il dessine les charges, etc. Portique, ferme, les fermes, etc. Ça marche. Ce sont des modules prêts, des robots. Rien ne paramétrer. Ça marche. Donc les polylines c'est très important. Ce sont les lignes d'aide. Des fois on ne peut pas faire tous les axes. Si on fait tous les axes, d'accord, on va plus détecter finalement l'axe l'idée. Donc des fois on dessine que les axes principaux et on كنعاونوا بهاد les lignes d'aide. كنطراسيو اللين ديال في البلاصه اللي خاص تكون فيها on dessine le poteau ولا on dessine la poutre et on supprime اللين ديال et بحال قلتي كتعاوننا في الديسان وصافي d'accord. Donc et pour les autres outils on va les utiliser وغادي نفهموهم شكون كاين صافي c'est clair. Très